साधारणतः आम जानते जदि आम किए अपमान दिए अपमान प्रतिबदल आम अपमान दवा किंतु आपण मैंने भल भाव जानते आ द्वारा समाधान केबे भी हुए नहीं कारण अपमान रु जात हुए क्रोध आ क्रोध रु जात हुए हिंसा आ क्रोध आ हिंसा रे केबे कौन सी प्रकार समस्या समाधान हुए ताले जदि आम अपमानित होउचंती ताले आम कौन करिबा। आज बुद्धंकर एक महान शिक्षणीय कहानी रे ए जिनिस को जानिबा। साधारणतः जेतेबेले केही जने आपको स्कूल कॉलेज ऑफिस किंबा घरे अपमानित करे सेतेबेले आम कौन करती आम दुखित होती आम बाहर तानार किछि कंप्लेन करती नहले आउ का सहित ता विषय आलोचना करती नहले जदि केही न मिले आम निजे बड़बड़ हुअती किंतु आम प्रकृति कौन करवा उचित आसते सुंदर कहानी शुणा। थरे बुद्धदेव एक स्थान रे प्रवचन दौले प्रवचन देला बेले से आलोचना करुथांती जे आम केमिति अपमान जनित क्रोधरु निजको मुक्त करिबा। सेतेबेले से कहतांती अपमान एवं क्रोध एक अग्नि सहित समान जहा आम शरीर एवं मस्तिष्क को धीरे धीरे नष्ट करि चले। अपमान जनित क्रोध एक एमिति विष जहाँ को आम निजे पियंती एवं भाबुथांती सामना वाला मरीजिव। ए जिनस को आप ध्यान से शुणु आम विष पियंती कि आम चाहती सामना वाला मरी जाऊ आम निजे क्रोधातीत हो निजको कष्ट दियंती किंतु आम भाबुथांती ए कष्ट द्वारा सामना वाला किसी असुविधा हम बोली किंतु सामना वाला चुपचाप आमको कष्ट दे चल जाए। ये सब जिनिस सी जो आलोचना करुथांती आगरे बसी था जने क्रोधी मनीष ताकू ए जिनिस बिल्कुल भल लागु न से क्रोधरे रागरे उठिके आसिला आसे बुद्धदेव सामने ठिया हो गला एवं ठिया हो कहला ए फालतू कथा गुड़ा बंद करो कही बुद्धंक आड़ को अनै किछि छेप फिंगी दे चलीगला। बुद्ध ताऊ कहले बाबू तुम आउ किछि कहिबार अछि कि से आउ किछि न कही रागरे तमतम भई सेठी चलीगला। समस्ते बुद्धंकर अनुगत माने चेष्टा कले से लोक को धरी दंड दवा पाई किंतु बुद्ध समस्त मना कले एवं से लोकटी को जीवा पाई देले किंतु सेतेबेले बुद्धदेव चुपचाप थांती शांत एवं निर्मल अवस्था थांती। प्रवचन सरीगला समस्ते समस्तଙ୍କ घरକୁ फेरी गले। तापर दिन बुद्धदेव जेतेबेले प्रवचन सारी निज आश्रम को फेरु थांती सेतेबेले देखिले रास्ता रे कई जने सगड़ बुझेई धान गाड़ी टिकी नहीं जाउची एवं कोन से खालुआ जगह रे खसी पड़छ। बुद्ध सेठू अटकी जाई ताकू चेष्टा कले एवं साहाय्य कले से गाड़ी टिकू रास्ता ऊपर को उठिबा पाई। आ गाड़ी टी एतले उठी सारला सेतेबेले देखिले से गाड़ी टी रे बसिची काली राति रे अपमानित करथिबा से लोक जनक। से लोक जनक बुद्धदेव को देखि सारी बहुत लज्जा अनुभव करुछि एवं सगड़ को रखिदे आसे बुद्धंक पाद तले पड़िछि एवं कहिछि ए महात्मा मते क्षमा करंतु। बुद्ध कहिछन तम बाबू किए से लोक जनक कहिछि जे आज्ञा मो से लोक जे काली आपन को अपमानित करी छेप फिंगी पड़ी आसते मते क्षमा कर दियंतु आपण से कथा को भूली जातु। बुद्ध सेठू कहते काली कथा तो मु काली छाड़ी देछि तमे मते काली अपमानित करथिलो ना मु काली कथा काली छाड़ी देछि। जेतेबेले काली रो दिन परिवर्तन हो गला तारीख परिवर्तन हो गला काली रो रात्रि परिवर्तन हो गला काली रो दिन परिवर्तन हो गला
ସେତେବେଳେ କାଲିର କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବା କଥାକୁ ମୁଁ ଆଜି କାହିଁ ଧରି ରଖିବି। ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ଜିନିଷ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ତାକୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଧରି ବସିବି? ମୁଁ ଏ ଜିନିଷକୁ କାଲି ହିଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି, ତୁମକୁ କ୍ଷମା ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହଉଛି, ତୁମେ ଯୋଉ ଅପମାନ ଦେଇଥିଲ ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଯୋଉ କ୍ରୋଧ ଜାତ କରିଥାନ୍ତି, ସେ କ୍ରୋଧରେ ତମର କଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା? ଦୁଃଖ ତ ମୁଁ ପାଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ତୁମେ ତ ମତେ ଅପମାନ ଦେଇ ତୁମ ଘରକୁ ଫେରିଗଲ, ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଗଲ। ମୁଁ ସେ ଜିନିଷକୁ ବାର ବାର ଭାବି ନିଜକୁ କାହିଁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତି? ଆଉ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି। ଏ ସୁନ୍ଦର କଥାଟି ଶୁଣି, ଏ ମହାନ ବାଣୀକି ଶୁଣି ଲୋକ ଜଣକ, ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏ କଥା କଣ ଶିଖିବା କଥା ନୁହଁ? କେହି ଆମକୁ ଅପମାନ ଦଉଛି କିମ୍ବା କେତେବେଳେ କଟୁ କଥା କହୁଛି, ତା ଧରେ ଆମେ ରାଗି ଯାଇ ତାକୁ ସେଇ ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇବା, ଏ ତ ବହୁତ ସାଧାରଣ କଥା, ଏ ତ ବହୁତ ଛୋଟ କଥା। ଆଦରେ ନୂଆ ଜିନିଷ କଣ ଅଛି? ଆପଣ ଏ କଥା ବି କେତେବେଳେ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ କଷ୍ଟ ଦଉଛି କିମ୍ବା ଦୁଃଖ ଭରା କଥା କହୁଛି କିମ୍ବା ତୀକ୍ଷ୍ଣ କଥା କହୁଛି, ତାର ବି ସେତେବେଳେ ସେ ବିଚାରରେ କିଛି ମଜବୁରି ଥାଇପାରେ, ସିଏ ବି କିଛି ସେମିତି ଦୁଃଖିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଇପାରେ। ଠିକ ଅଛି, ତାକୁ କ୍ଷମା କରାଯାଉ, ତାର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ସେତିକି, ତାକୁ କ୍ଷମା କରାଯାଉ। କାରଣ ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ସେ ସମୟରେ କ୍ଷମା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ ଯେ ସେ ଆମ ପାଖରେ ଲଜ୍ଜାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହବ। ଛୋଟ ହବା ତ ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କାହାକୁ କ୍ଷମା କରୁଛନ୍ତି, ତା ନଜରରେ ଏବଂ ଆମ ନଜରରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଭଲ ମଣିଷ ହିସାବରେ ପରିଗଣିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହଉଛି, ଆମେ ଅପମାନ ଜନିତ ପାଉଥିବା ଦୁଃଖ, ନିଜକୁ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତା ଦେହରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଉପରେ ଆମେ କୃପା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ହୁଏତ ଏ କଥା କହିପାରନ୍ତି ଯେ ଏ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପଯୋଗୀ ନୁହଁ, ଠିକ ନୁହଁ। ଇଏ ମୋ ହୃଦୟର କଥା, ଇଏ ମୋର ଆନ୍ତରିକ କଥା, ଇଏ ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ମୋର ଅନୁଭୂତିର କଥା। 7 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରାଗୀ ସ୍ୱଭାବର ଲୋକ ଥିଲି। ବୟସ ହିସାବରେ ମୋ ରାଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରହେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୋର ଶହ ଶହ ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ। ଏ 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାରେ, ପର୍ସନାଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂରେ ଆଜି ମୁଁ ରାଗରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ। ଆଉ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବୋଧେ ମୋର ଗୋଟିଏ ବି ଶତ୍ରୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୋ ହିସାବରେ କେହି ଗୋଟିଏ ବି ଶତ୍ରୁ ନାହାନ୍ତି। ଇଏ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି। ତେଣୁ ଆଶା କରେ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଏ ମହାନ ବାଣୀକି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲଗେଇବେ। ଯଦି କେହି ଆମକୁ ଅପମାନ ଦଉଛି, ସେ ଅପମାନକୁ ବାର ବାର ମନେ ନ ପକେଇ, ନିଜେ କଷ୍ଟ ନ ପାଇ, ସେଇ ଦିନର ଖରାପ ଜିନିଷକୁ ସେଇ ଦିନରେ ହିଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ। ଆଉ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିବା ଉଚିତ, ସୁଯୋଗ ଦେବା ଉଚିତ ଯେ ସେ ତାର ଭୁଲକୁ ଅନୁତାପ କରୁ। ଆଶା କରେ ଏ କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ଜ୍ଞାନକୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଆଉ କୋଉ ଭଳି ଜିନିଷ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଷ୍ଟଡି ରିଲେଟେଡ୍ ହଉ, ଦୁଃଖ ମୁକ୍ତି ହଉ, ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କିମ୍ବା ପାରିବାରିକ ଜୀବନର ସମସ୍ୟା ହଉ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜିନିଷ ହଉ, କିମ୍ବା ପର୍ସନାଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ହଉ, ଯାହା ବି